बाकुड़ा पुरुलिया झाड़ग्राम जहाँ दो एकदम बॉर्डर ताला ताले रे हेना एकमात्र जंगल महल ना स्कूल हुई कना झिलीमिली स्कूल जहाँ दो नोटे झाड़ग्राम से खन को हिजुआ नोटे पुरुलिया से खना को हिजुआ और नोटे बाकुड़ा जिला मुचाद रेना सानाम एलाका रेन पठुआ को झिलीमिली हाई स्कूल अलग को हिजुत है तबे खान ओना स्कूल नित ओकालका भाबते चलाक कना ओंडेना चितर गे दला थाला बन नेल लहा लगे सुप्रीम कोर्ट आंदोलनते सारा पश्चिम बंग राज्य रे प्राय 26,000 माचेत माचेतनिवा चाकरी चलावाकना जहां को मुद्रे मेना कुआ बाकुड़ा झिलीमिली हाई स्कूल रेन गे 6 गोटांग माचेत माचेतनी और ओना को मुद्रे 3 गोटांग गे विज्ञान विभाग रेन माचेत माचेतनी नोंखान अवस्था रे विज्ञान विभाग गे बंद उतुरा मेनते को मेनेदा स्कूल रेन अमलिया को साइंस जे आमादेर पठन पाठन चलतो विगत 10 बछर धरे बंद छिलो साइंस আমরা 2020 সালে এই মাস্টারমশাইরা জয়েন করার পর আমরা একটা আশার আলো দেখেছিলাম যে আমাদের এলাকার এই প্রান্তীয় এলাকার ছেলেমেয়েরা কোথায় বাইরে পড়তে যাবে তো এখানে ওরা পড়াশোনা করছিল কিন্তু এই পরিস্থিতি যদি সামাল দেওয়া না যায় তাহলে কিন্তু আগামী সেশন থেকে আমাদের এই সায়েন্স পঠন পাঠন পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে সুতরাং আমরা একটা ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি এটা আমি বলতেই পারি এর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই এক কথাই বলছি ভীষণভাবে আমরা বিপর্যয় বিশেষ করে আমাদের মতো প্রান্তীয় স্কুলগুলো অন্যান্য শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো হয়তো তাদের কোনো আপনার ওদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা হয়তো থাকতে পারে টিউটর থাকতে পারে প্রাইভেট টিউটর থাকতে পারে কিন্তু আমাদের এই এলাকার ছেলেমেয়েদের তো সেই সুযোগটুকু নেই কারণ তাদের গার্জেনদের সামর্থ্যটুকুও নেই যে তারা গৃহশিক্ষক দিয়ে এই স্কুলের এই যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটাকে পুষিয়ে দেবে শিক্ষক ছিলাম আমরা 25 জন এটা এই প্রভাবটা আমরা এখনো মানে ভাবনাই করতে পারছি না কত দূরের প্রভাব পড়বে মানে যে প্রভাব পড়বে এটা আমরা ভাবতেই পারছি না এখনো ভাবতে পারি না কারণ ইউনিট টেস্ট চলছিল যার ফলে আমরা সেভাবে এটা নিয়ে এখনো ভাবতে পারিনি এই বিপর্যয় যা নেমে এসছে এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হব কখন এই আগামী সামনে 2 দিন ছুটি আছে আগামী বুধবার থেকে ক্লাস শুরু হবে আমরা বিপর্যয়টা এই বুধবার থেকে দেখতে পাবো এবং হয়তো সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহালরা এখনো পুরোপুরি হতে পারেনি যে আমাদের ক্লাস হচ্ছে না মাস্টারমশাইরা নেই ওরা হয়তো এখনো সবাই বুঝতেও পারেনি ওরা বুঝতে পারবে আগামী বুধবার থেকে তা আমরা কীভাবে সামাল দেবো সেটাও এখন আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি বন্ধের মুখে নয় এটা ধরুন বন্ধ হয়েই যাবে যদি মাস্টারমশাইরা ফিরে না আসেন বা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আমরা না করতে পারি আমরা বা আমাদের যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে তারা যদি কোনো ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু ধরে নেন যে সায়েন্স আবার কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে स्कूल अमलिया पाटा खन नुआ को बड़ा हचो कदा नित बर्तमान पठुआ को लेखा 1450 पंचम श्रेणी खन द्वादश श्रेणी धाबी शिक्षक को तहेकना 25 जन नित को हुएना 16 जन जहां ना सरासरी एसर पड़ावाकना विज्ञान विभाग रे नित जहां अवस्था ओनारे जहां विकल्प व्यवस्था बांग हताव लेनखान उच्च माध्यमिक विज्ञान विभाग बंद उतर दरिया मेनते के बड़ा जामकना झिलीमिली हाई स्कूल ना अवस्था खूब खराब बंद उतर गया साइंस डिपार्टमेंट रेन कोनो मास्टारमशाई नितो बनू को 6 जन मास्टारमशाई उनको बनू को ताले नितो जेमन एचएस सेक्शन रेन पूरा साइंस रेन जो सब्जेक्ट रेन के मास्टारमशाई 6 जन मास्टारमशाई और साथे आर्ट्स बोलते सावताली मीडियम रेन माने सावताली लैंग्वेज रेन मी हर के मास्टारमशाई ताहे कनाय उनी हो बनी नितो है नितो जा परिस्थिति नेलो कना ताछाड़ा तो उपाय बानुआ सरकार यदि नितो माने कोनो उपायते रह यदि टीचार बाय बहाली दाड़े कोय ताले खान दो परिस्थिति खूब खराब गया और नवा इलाका दो हुई कना एकदम पूरा आदिवासी इलाका जहाँ रे आबरन सान्तार गिदर को प्रचुर संख्यक मेना कोआ ता ओना हिसाब ते यदि सावताली लैंग्वेज रेन के मास्टारमशाई बाको ताहेना उनको सेणाय को चिकेते मुख तिने गान माचेत नितो नोडे खन 9 जन माचेत को दुकान तले नितो परिचालन खूब समस्या हुआ रिसेंट के नय जहाँ फास्ट यूनिट टेस्ट ताहे कना ओना पारम कना गिदर को बाको बुझ दाड़े कना से आले हो पढ़ाव रे হয়তো প্রাথমিক ভালো বুঝতে দাঁড়ায় কেন কিন্তু আলাদা তো পরিষ্কার বুঝদা যে এরপর মানে পাঠদান ক্ষেত্রে চেয়ে সমস্যা হইবা মারাত্মক সমস্যা হইবা কোনো মতেই মানে ক্লাস মেনটেন বাং গানোয়া নিতো মাত্র পার্মানেন্ট স্টাফ লে তাহেন কানা 15 জন এইচএস স্কুল চিকেতে চালা स्कूल रेन सह शिक्षक रंजन लाल टुडू एमन को लिया कदा नुआ स्कूल रेन आयमा मारे पठुआ गे नित देश विदेश रे चेतान सारी रे कर्मरत मेना कुआ बांग हुई कना भागी ठीक दो माने आडी उतर सर को चला कना साले तो बाले बाले तेन जे सर को चला कना तो किछु दिन क्लास होई गते नेल दले सर को बाको हिचु कना आदो सर तो कुली को जे बाको हिचु कना आदो कुली गते उनको बानु कुआ बाले पास तड़े आई तो जुदी तो कोन भागी ठीक क्लास बांग या थाले हापेन दिना विषय गते चिकते माने
ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱩᱭ ᱯᱚᱨ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ সমস্যা রে নিত পাঠুয়া কহ শিক্ষক কোয়া অভাবতে অল পড়াও রে ব্যাপক ক্ষতি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱫᱚ 1952 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱲᱚ ᱵᱚᱲᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱡᱤᱵᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱫᱟ ᱥᱚᱝᱥᱟর ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳর্ট ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱭ ᱦᱩᱭᱮᱱ 9টি মাস্টার ᱱᱚᱣᱟ স্কুল ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ 25টি মাস্টার ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ 25টি মাস্টার মধ্যে রে 9টি মাস্টার ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱱᱚᱰᱮᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱛᱮ ᱦᱤᱢᱥᱤᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ 14 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 14 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱜᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤᱵᱷᱤ